Bona nini yoko yembela kamasia. Soki mbatu ninga inzombe. Bona nini yoko yembela Yesu. Nanako yembela kaka Yesu Kristo. Wete ya kufaki ya sekwa kiaza na homo. Yende ya zali zela solo belobiko. Yende ya zali misipa ya bombo oyo. Eko pesaka kimya pelobiko. Azaliawa Yesu azaliawa. Milolo milolo. Gloire à Jésus. Nango yembela ye. Butu na boy. Mobali na ngai. Yesu Mesia aninga kingai yango wakuveli ngai na makila na ye yango nango yemba haleluya yeye ngai nalingi ye nango yembela ye oh yawe utu na moyi mobali na ngai Yesu Mesia alinga kingai yango wakuveli na makila na ye yango nango yemba haleluya ngai nalingi ye nango yembela ye yawe utu na moyi mobali na ngai Yesu Mesia alinga kingai yango wakuveli ngai na makila na ye yango nango yemba haleluya yembela Yesu mikolo nyonso mpe tango nyonso natatola kombo na ye mosantu kweta longisi ngai na etumba nazalaki na yango kwete banguna na ngai balobaki ngai nakolonga te kasi ngolu efuluki lelo yo Yesu na ngai niye alongisi ngai lisusu niye abateli ngai lisusu niye apamboli ngai eyewe nzwa lokumu masiya na ngai nakoyembela ye oh yawe utu na moyi mobali na ngai Yesu Mesia alingaki ngai yango wakuveli ngai na makila na ye yango nakoyemba haleluya ngai nalingi ye nakoyembela ye oh yawe utu na moyi mobali na ngai Yesu Mesia alingaki ngai yango wakuveli ngai na makila na ye yango nakoyemba haleluya gloire à Jésus losambo na ngai na bongeli seyo loyembo na ngai na bongeli seyo losambo na ngai na bongeli seyo loyembo na ngai na bolengi seyo yawe mosungi ya mabota ye lokumu nyonso ezonga na yo Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh, lokumu masandoli na yo Yahweh, Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh. Kembo na yo Kolo, Kembo na yo Yahweh, 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 Kembo na yo Yahweh, Kembo na yo Yahweh. Kumisama yawe sandola Akramo bule wadeho na yo Kolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant.
alive. Il est vivant. He is alive. Il est vivant. He is alive. Qui? Who? Qui? Who? On acclame le roi debout. We applaud for the King. Il est le roi des rois. He is the King of Kings. C'est lui qui nous a He sauvés. is the one who saved Son us. nom s'appelle le grand Jéhovah. His name is the Il great est Jehovah. l'alpha. He is the Il Alpha. est He l'oméga. is the Omega. Le commencement The beginning et la fin de and toutes the choses. ending of everything. Il a He dit, said, détruisez ce corps. destroy this Dans body. 3 jours, je le rebâtirai. In 3 days I will Il est rebuild la it again. lettre A. He is the Il A. est la lettre Z. He is the Le Z. chef de notre mission sur la terre. The chief of our mission on the Alléluia. earth. Amen. Jésus Amen. est ici. Jesus is here. Jésus est ici. Jesus is Le here. sauveur de ta vie. The Savior of Il your life. est ici ce matin. He is here this morning. Alléluia. Nous sommes ici Amen. à cause de We're lui. here because of him. Alléluia. Amen. N'aie pas peur ce Do not be matin. afraid this morning. Tu verras Jésus You will see de Jesus tes propres yeux. of your own eyes. Alléluia. Amen. Kembo nayo Yahweh. Glory to you. Kembo. Glory to you, God. Hallelujah. Amen. Il est gros. He is great. Il est puissant. He is powerful. Voilà pourquoi That's why quand on l'adore, when we worship ne him, t'assois pas. don't you Même sit si down. tu es malade, Even though you are sick, le roi des rois the King descendra. of Kings will come down. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Glory to his Gloire name. à son nom. Glory to his C'est name. lui qui nous a envoyé le prophète. He's the one who sent the prophet Si to je us. suis ce que je suis, If I am who I c'est à am, cause de lui. it is because of Il him. est le seul He is the only one qui est mort, who died ressuscité and he was pour mon resurrected salut. for my salvation. Alléluia. Amen. Je me sens déjà très I bien. already feel very good. Asseyez-vous. Sit down. Écoutez Jésus prêcher la parole. Listen to Jesus preaching the word. Alléluia. Amen. Nous, on n'a que besoin de ça. Quand Oui. on chante Dieu comme ça, When we sing c'est for comme tu God viens like de that, mettre comme you know, it's like you are starting tu your viens car. d'allumer la voiture. It's like you are starting your Le car. reste, The rest, il faut seulement mettre la vitesse. you just need to Tu apply mets the gear. première, You put la first gear, voiture fait vroom. and then the car Tu goes. mets deuxième, And then you put second ça gear, part plus loin. and it goes faster. Nous, on n'a besoin que de ça. We only need that. Quand on nous allume, When they light the C'est fire for fini. us, it's over. reste assis, écoute la parole. Sit down and listen to the word. On va se lever. We're going to stand up. On n'aimerait pas pénaliser l'autre qui est derrière. I don't want to penalize the one Parce qu'il ne behind faut me, pas qu'on prêche peut-être pendant des heures. because we don't need to preach long. Pierre a prêché pendant 3 minutes. You know, Peter preached it for 3 minutes. C'était suffisamment beaucoup It was sufficient pour que les enfants puissent revenir à leur père. for children to come back to their fathers. Je ne suis pas plus que Pierre. I am not more than Peter. Alléluia. Amen. Certainement Dieu sera avec nous ce matin. Certainly God will be with us this morning. Je suis votre précieux frère Lamano. I'm your precious brother Laman. Je suis né ici. I was born here. Je suis né ici. I was born here. J'ai commencé à prêcher ici. I started preaching here. Un ministère qui commence à bouger d'autres endroits. A ministry that starts Hallelujah. shaking other places. Depuis qu'on prêche, Since we preach, comme on était assis ici, as we were sitting on down a here, écouté les enseignements. we heard the teaching. On prêche là-bas, We preached there. pas de correction. No correction. Alléluia. Amen. Parce que je sais ce que je prêche. Because I know what I'm J'ai preaching. été enseigné I was taught que quand on me donne la chair, when they give me je the ne touche pulpit, pas les doctrines. I don't touch Je doctrine. parle de Jésus. I speak Je of parle de Jesus. Jésus. I speak of Mais comme Jesus. ce peuple-là aime Jésus, As the people love ils Jesus, seront en joie. they will be happy. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Lisons la parole de Dieu. Let us read the word of God. Il y a beaucoup des écritures, Many scriptures. mais prenons d'abord Psaume 106, Psalm 106 à partir du verset 7, from verse 7. à partir du verset 7 jusqu'au verset 8.
from verse 7 to 8. Et après, on va prendre l'écriture qui est l'ordre de notre convention. Then we're going to take the scripture which is in line with our convention. Ça fait partie des écritures, donc 1 Part of the Corinthiens scriptures, 12. 1 Corinthians 12. Et là, si on a le temps, And if we have time, vous pouvez vous asseoir même après avoir lu ces écritures. you may even sit down after reading these Et je scriptures. lirai Genèse 12. And then I'm going to read Genesis 12. Mais même après ça, vous pouvez vous asseoir. But even after that, you may sit down. La parole de Dieu dans le livre de Psaume. We're reading the word of God in the book of Psalms. Psaume 6. Psalm 106. Excusez, merci beaucoup. Psaume 106. Psalm 106. Et à partir du 7e verset. And from verse 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer. Our father understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercy, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Mais il les sauva à cause de son nom. Nevertheless, he saved them for his name's sake. Il les sauva à cause de son nom. He saved them for his name's sake. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens. Let us read the word of God in the book of Corinthians. 1 Corinthiens 13, 1 11, Corinthians 12. 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. When I was a child, I spake like a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away the childish things. On peut prier et puis je continuerai à lire d'autres écritures. We lorsque can vous serez pray assis. and then I will go on reading other scriptures. Yo zanzambe na banzambe. O zanzambe You are God na of gods. banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. God on whom I rely. Nzambe na tutela katolo. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Yo zanzambe na banzambe. Yo. Hallelujah. Oh, yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela. Oh, Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Soki nasengi yako pesa. Soki nasengi yako. Oh, soki nasengi yako pesa. Soki nasengi yako pesa. Glorieux et merveilleux Père très saint, Glorious and holy auteur Father, de la vie éternelle, author of the everlasting donateur de life, tout don giver excellent. of all excellent Nous y voici à la gifts. croisée des Here we chemins are maintenant, on the Père. crossing of the way. Toi le Dieu que nous You avons are the prêché aux God that we païens. have preached to the Toi le pagans. Dieu que nous avons You are prêché the aux God that we intelligents. preach to the Toi le clever Dieu que people. nous avons prêché You are aux the God incrédules. we preach to the Nous y unbelievers. voici maintenant, Here we Père, are now, à la Father, croisée des chemins, at the Père. crossing of Nous the venons road. de lire ta We have parole, read your Seigneur. word, Lord. Et il est écrit, But it is Seigneur, written, Lord, que là où deux ou that trois where two seront or three réunis, come Père, together in your name, attendons ta présence, your Père, presence, Father, sera ton
will milliers be de in pères. their midst. Nous y voici There réunis we ici. are gathered Plus de here, deux pères more than éternels. two fathers. À cause de Because ton of your nom, name, nous t'implorons we maintenant beseeching you que now, ta présence may your descende. presence descend. Toi qui es le You Jéhovah are Shammah. what Jehovah Toi Shammah. qui es le You are Jéhovah Jehovah Jireh. Jireh. Toi qui es le You Jéhovah are the Tsidkenu. Jehovah Toi Tsidkenu. qui es le You are El Shaddai. Shaddai. Toi qui es You are Elohim. Elohim. Toi qui es le You Jéhovah are the Shammah. saint Toi Jehovah qui es le Shammah. grand Jéhovah. You are the great Avant Jehovah. toi, Père éternel, With you, Father. il n'y avait pas d'adoration. There was no Parce qu'il n'y adoration. avait pas Dieu. Because there was no Tu es God. le premier-né You are the de firstborn toute la of créature all de Dieu. creation of God. Oh Seigneur, Oh Lord, ton nom est le Seigneur your Jésus. name is the Lord Jesus Viens Christ. nous assister Come and assist alors us que nous parlerons de as toi. we speak of Au you. nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Vous Amen. pouvez vous asseoir. You may sit down. Nous allons continuer notre lecture We're going on with our readings dans le livre de Genèse. in the book of Genesis. À partir du Genèse chapitre 12, Genesis 12 à partir du 10e verset. from verse 10. Et nous allons, c'est normalement jusqu'au verset 20, mais on va sauter un Normally certain to nombre de 20, parties. but we're going to skip other parts. Lisons la parole de Dieu. Let us read the word of God. Il y a eu une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Comme il était prêt à entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici je sais que tu es belle, une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laissera en vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois traité à cause de toi. Et mon âme soit en vie grâce à toi. And it came to pass when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, that they shall say, this is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Mais l'Éternel frappa de grands plaies. J'ai sauté jusqu'au verset 17. I'm in verse 17. Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'avais pas tu déclaré que c'est ta femme? And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. And the Pharaoh called Abraham and said, what is this that thou hast done unto me? Why didn't thou not tell me that she was thy wife? 19, là on va s'arrêter. 19, that way we're going to Pourquoi stop. as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Why saidest thou, she is my sister, so I might have taken her to me to wife? Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. Alors nous allons prendre le prophète Now we're going to take the prophet dans une des prédications in a preaching qui est au sujet de ce thème que nous avons. which is in line with the subject that we Amen. have. La Amen. prédication que nous lirons, c'est les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu Preaching that vivant. we're going to read is the 5 Au identification of the paragraphe Church of the Living God. 14. Paragraph 14. C'est une citation que l'un de nos bien-aimés a lue, It's a quote one of our beloved celui brothers qui a fait read, l'ouverture de la convention. the one that did the opening of Il the a lu convention. cette citation, He wrote that quote. mais c'était tellement au centre du thème même, That was so in et the j'ai center of voulu the le theme. répéter So aujourd'hui. I wanted to repeat that today. Paragraphe 14. Paragraph 14. Il dit maintenant, premièrement, He said, now first of all, l'Église lui-même veut dire the word church means les appeler à sortir hors. the called out. Ah, ça est là-bas, merci. Les appeler à sortir The called out.
Or, Israël n'était pas église. Now Israel was not a church. Il n'était pas l'église de Dieu tant Wasn't qu'il the church était en Égypte. As long as they were in Egypt, Il était le peuple de Dieu they were ensuite. people of God. Quand Dieu les appelait à sortir hors de l'Égypte, And then when God called them out of Egypt, ils sont devenus église de Dieu. they became the church of God Parce qu'ils étaient appelés because they were à called. They sortir. were called out. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Now that still remains the Le same mot today. église veut dire The word church means les appelés à sortir. they're called out. Ceux qui ont été appelés à sortir, Those that have been called out, séparés, separated, rendus différents. made different. Amen. Amen. Nous descendons au paragraphe 180, We toujours go de la down même prédication. We go down to paragraph 180. Quelle est l'identification de l'Église? Such is the identification of the Qu'est-ce church. qu'elle doit être? What it has to be. N'oublions pas le thème que nous avons sous la Do convention. not forget the theme that we have in the convention. Quelle est l'identification de l'Église? What is the identification of the Qu'est-ce church? qu'elle doit être? What is she to be? Qu'est-ce qu'elle a été? What was she? Le groupe qui a été appelé à sortir. What is it, the called out group? Qui l'a établi? Or who set it Frère up? Branham dit Jésus-Christ. Branham said Jesus Pas un Christ. évêque. Not a bishop. Pas une église Not a catholique. Catholic church. Pas de méthodistes. No Methodist. Pas de Luther. No Luther. Pas Wesley. No Wesley. Non, monsieur. No, sir. C'est établi Who set it up? Jésus-Christ. Jesus Christ. Quel est son message? What is the message? La repentance. Repentance. Le baptême d'eau. What a Le baptism. baptême du Saint-Esprit. Baptism of the La Holy Ghost. guérison divine. Divine Et healing. le salut. And the salvation. Alléluia. En Amen. rapport avec notre petit thème que In nous line avons, with the little team that we je have. n'aimerais pas sortir de la convention, I don't want to get out of the mais convention prêcher un petit and sujet preach a little subject, que je connecterai cela avec ce thème which I'm going to link with this intitulé theme, à cause de son nom. called because of his name's sake. Amen. Amen. À cause de son nom. Because of his name's sake. Vous savez, You know, Frère Branham déclare Branham que declares le nom est une nature. that the name is a nature. Amen. Amen. Si on appelle un monsieur voleur, If they call you a même thief, s'il n'était pas voleur even en though ce you were not moment, a thief at that le moment, fait que vous le répétez qu'il est voleur, as long as you repeat calling him certainement thief, il finira par devenir voleur. certainly he will become a Parce thief. que le nom, Because the name, généralement, appelle aussi une profondeur qui est cachée. generally called a deep, which is Amen. hidden. Amen. À cause de son nom. Because of his name. Pourquoi cette prédication? Why this preaching? Alléluia. Amen. Je me retrouvais quelque I part. found myself Ici, je somewhere. me retrouve à Nairobi. Yeah, I found myself in J'attendais Nairobi. calmement mon avion I was waiting on pour my plane rentrer à Cape Town. to come back to Cape Town. Alléluia. Nous Amen. rentrons dans l'avion. We got On on the s'assoit plane. confortablement. We sat down Le properly. pilote dit, And the pilot said, attachez vos ceintures. fasten your Dans belt. quelques minutes, In a few nous allons minutes, décoller en we're direction going- de Cape Town. We're going to take off, Nous going to avons Cape attaché Town. nos ceintures. We fasten our Le belt. pilote a démarré l'engin. And the pilot On stopped. montait vers le tarmac. And we were On going, montait. we went up. Or, il y avait un secret. Yet there was a secret. Avant que tout décollage puisse avoir lieu, Before you take le off, pilote doit tester les ailes de l'avion. the pilot had to Parce que test ce the wings sont of les the ailes de plane. l'avion Because the qui wings of vont the plane arrêter l'avion. will stop the Lorsque la plane. vitesse sera à un niveau insupportable. When the C'est plane ça qui speed up. permet que l'avion puisse bien descendre. That's what allowed the plane Si to les land. ailes ne sortent pas, If the wings are not vous allez avoir broken, un atterrissage compliqué. you're going to have a problem when you land. Alléluia. Amen. Je m'asseyais juste à la fenêtre. I was sitting right next Je to the window. regarde comme ça. I looked there. Le pilote essaie un peu de bouger les ailes. The pilot was moving Les the ailes ne wings, sortent pas. and the wings were not coming out. C'était une femme. It was a Elle woman. essaie un peu de faire bouger les She ailes. was trying to move the Ça ne sort wings. pas. They were not coming out. Je suis resté calme. And then I kept Et quiet. comme personne ne voyait, As nobody could see that, elle a essayé. she tried. Elle a tiré l'avion. She drew the plane, Prêt à décoller. ready to Elle take a off. encore essayé. Tried again. Ça ne marchait It pas. wasn't working. Elle dit, She said, finalement cet avion, finally this un plane, technicien doit l'avoir. a technician Nous has to come sommes and see repartis. it. We went On back. a appelé les They techniciens. called the technician. 6 heures. 6 Ils hours. étaient en train de toucher l'avion. They were working on the Il n'y plane. avait rien. There was Les nothing. ailes ne sortaient pas. And the wings could not come Hallelujah. out. Amen. On nous change de vol. They changed us the On plane. essaie les ailes de ce vol. They tried the wings of the other Les ailes plane. sortent. And the wings Le came out. pilote dit maintenant on monte à Cape Town. The pilot said, now we're going to Hallelujah. get down. Au Amen. moment que nous étions en train de monter, As we were
going up, Les taking gens ont off. dit ouf. People were like, On allait wow, mourir dans cet avion. we wanted to die on the La other foi plane. m'a parlé dans l'oreille. And the voice spoke Il to dit, me in mon the ear. fils, Say, my son, si on a changé les if vols, they change the c'est à plane, cause de mon nom. it's because of my name. Alléluia. Amen. Il dit, si on a changé les vols, If they change c'est the à plane, cause de mon nom. it's because of my J'ai dit, name. comment à I cause was- de son nom? How? Because La of his voix me name. répète, And the voice told me mon again, nom est en toi. my name Alléluia. is on you. Amen. Mon nom est en toi. My name is Si on on you. te tue, If they kill on you, va aussi me tuer. they're going to kill me also C'est à cause de son nom because of his name. que nous sommes ce que nous sommes That's we devenus. are who we came. We Les gens became. qui étaient des piacanères, Yesterday we les were caquerman, watching our aujourd'hui cars. c'est des conducteurs de Uber. Today they Les are gros drivers of patrons Uber. ce matin, Big boss à today. cause du nom d'El Shaddai, Because of the name que of nous sommes Jesus, devenus ce que nous we sommes. became who we are. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi The reason nous why ne voulons même pas oublier son nom. we don't want to forget his L'un name. des caractères critiques One of the most après important, 16 ans, after 16 c'est que years, le nom de Jésus doit être au centre. the name of Jesus should be in the center À cause de son nom. because of his name. Abraham Abraham ou Abram or Abram est parti en Égypte. went to Egypt. Il était un homme. He was a man. Il avait peur. He was scared. Il s'est dit, He told himself, certainement là-bas en Égypte, certainly there in on va Egypt, prendre mon épouse. they're going to take my wife. Les Égyptiens sont des salauds. Egyptians, Ils ne supportent pas de voir une femme belle. they don't support to see a beautiful woman. Tellement prendre mon épouse. They're going to take my wife. Il a dit à sa femme, And he told his wife, parle calmement speak aux quietly gens to people qui te voyeront that will see que you, toi tu es ma soeur. that you are my sister. Ça c'est Abraham. No, this is Abraham, Un homme. a man, Parce qu'il a besoin de rester en vie. because he wants to be Hallelujah. alive. Amen. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Nous regardons là, We look Sarah ou Sarai Sarai a fait exactement la même chose. did exactly the same Il a thing. dit She said qu'Abraham était son frère. that Abraham was his On brother, a her pris brother. Abraham. And they took On lui Abraham. a donné tout ce qu'il fallait donner. They gave him everything On they a wanted to pris give him. Abraham. They took On Abraham. lui a donné les troupeaux. They gave him Mais the Abraham flock. avait quelque chose dans son cœur. Abraham had something in Quelle his était heart. cette chose dans son cœur? What was the thing he Sa had in femme his heart? n'était pas avec lui. His wife was not Il with him. savait He knew que that peu importe ce qui pouvait lui arriver, regardless what on could pouvait lui happen to donner her, les bœufs, they could on give pouvait her lui the donner cows l'argent, or money. mais sa femme était avec quelqu'un But d'autre. his wife was with somebody else. Abimelech qui était le roi, Abimelech who was frère the Branham king. déclare, Branham il declares. appelait Sarai, He called il a Sarai. pris comme épouse. He took her as a wife. Alléluia. Amen. À cause du nom de Dieu en Abraham, Because of the name Dieu est of God in descendu. Abraham, God came Il dit down. à Abimelech, He tu said- es un homme mort. Abimelech, you are a dead man. Il a dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? But what did I do? Il dit, tu as pris la femme de mon He said, you serviteur. took the wife of my Abimelech servant. répond. Abimelech Il dit, mais answered, je l'ai pris but I took sur her base de sa propre parole. based on his own word. Alléluia. Amen. Dieu dit certainement God says certainly, qu'Abraham mente. may Qu'il Abraham dise la lie vérité. or tells the Qu'il truth, dise le mensonge. or tells Parce lies, qu'il avait peur de toi. but he was Mais afraid à of you. cause de mon But nom, because of my name, remets son épouse. send his wife back. À cause de mon nom, Because of my name, Abraham n'arrive plus à dormir. Abraham can't Mon make to nom en sleep. toi. My name is in Ne you. sais-tu pas, Abimelech? Don't you know, Abimelech? Lorsqu'Abraham est triste, When Abraham is moi sad, aussi je suis triste. I am also sad. Est-ce que tu as oublié Abimelech? Do you understand? Alléluia. Amen. Ne sais-tu pas qu'on sert? Don't you know Ne yourself? sais-tu... Oh, bien-aimé. Doucement, rapidement là, sinon ça sera compliqué. Ne sais-tu pas la maladie? Don't you know the sickness? Lorsque ma soeur est malade et a des soucis, When my sister has Dieu au cares, ciel n'est pas aussi content. God in the heaven is not Parce que happy tu as placé son nom en elle. because he placed his name on Alléluia. her. Amen. Lorsqu'elle n'a pas de petit consolateur, When she doesn't have Dieu du haut children, des cieux God in the n'est heavens, pas content. he's not happy Parce que son nom because his name est en elle. is on her. Son nom His name est en lui. is on him. Mais nous avons 16 ans. But we have 16 Aujourd'hui years dans l'église today locale. in the local Nous church. devons We examiner quelque have to chose. check on something. Le nom de Dieu The est en name nous. of God is on Mais us. pourquoi les choses ne But marchent why pas parmi things are nous? not working up among Le us? nom de Dieu The est en name nous. of God is in your Dieu us. a fait toutes les grandes choses God did all the wonders pour nous. for us. Il a même préparé He une even Bible prepared a Bible plein de promesses pour full nous. of promises Mais for us. pourquoi nous ne sommes pas changés? But why
Why we didn't On est change. toujours des mêmes personnes. We're still the same Les people. mêmes comportements. The same Les behavior. critiques que tu as commencé. Gossip that you Lorsque had. l'église avait commencé When the aussi, church started, ça continue it jusqu'aujourd'hui. goes on until today. Ça continue jusqu'aujourd'hui. It goes on until today. Avec le nom de Jésus en With toi. the name of Jesus in you. Si tu es malade, If you are sick, Jésus ne se sent pas bien. Jesus doesn't feel Il a good. les stress. He is Mais à stressed. combien forte raison, But how much more lorsque tu es en train de mentir, when you are telling lies? il se sent comment? How does he feel? À cause de son nom. Because of his name. Tu étais un piacanel. You didn't have Tu money. n'avais rien. You had nothing. Mais depuis que tu as maintenant 2 voitures de Uber, Now, since you have ta 2 cars démarche in a Uber, changé. your way of walking changed. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. C'est ça aussi le mystère, n'est-ce No, pas? this is the mystery. Nous sommes des adultes maintenant, 16 We ans. adult now, 16 Le years. mystère aussi, c'est ça. Mysteries are Tu these. as 3 voitures à Uber. You got 3 Uber Quand tu cars. regardes là, When you look un there, bien-aimé, ta clé est toujours comme ça. your brother, you check, you look. Nous avons you hold the vécu keys like beaucoup de that. temps avec toi. We lived many On cases with connaissait you. ta démarche. We knew how you used Lorsque to tu walk. faisais le caquer, When you were watching on cars, savait comment toi tu marchais. we knew how Mais you used to depuis walk. que tu as eu la voiture de Uber, Since you have tu Uber as cars, changé de démarche. you change how to Tu as walk. le nom de qui en toi? Whose name do you have on you? Tu as le nom de qui en toi? Whose name do Si you have c'est on le nom you? de Tata Kimbangu, If it's tu Tata seras Kimbangu's comme name, Tata Kimbangu. you will be like Tata Hallelujah. Kimbangu. Amen. Tu as le nom de qui? Whose name do you have? Depuis 2000, c'est pas 2002 Since 2002, que l'église a commencé. the church began. Toi, tu ne fais que critiquer tes sœurs. You only gossiping about Même your ce matin sister. ici, Even this on morning, a prêché des prédications pendant 16 ans they preaching during contre 16 les years mèches. about Contre artificial les hair. mèches. About Mais combien de gens ont porté les mèches ici? how many people have artificial Portez les hair? mèches ici. How many people have Ma soeur, artificial lève hair? ta main. Toi qui as porté les mèches. Sister, put your hands up. You with Toi qui as porté artificial les hair. mèches. You with Tu as artificial le nom hair. de qui? Whose name do you have Parce que on? nous connaissons. Because we know. Les mèches ont été condamnées ici. Artificial Tu hair were fais ça au condemned nom here. de qui? You put it on Nous whose avons name? condamné la mèche ici. We condemn the Au nom artificial de hair Jésus-Christ. in the name of Mais tu Jesus. les portes au nom de qui? But on whose name do you have them on? Alléluia. Amen. Moi, je prêche à cause de son nom. I preach because of his Hallelujah. name. Amen. Toi aussi, And you also aie honte de mettre Big Pamba. be ashamed to have artificial hair on you. Tu vas dire, mes frères Laman, You're going to tell me, Brother tu t'es Laman, marié, you got mais married, tu ne changes toujours pas. but you still don't Si change. Rabbi ne change pas, If et que Rabbi je dis que doesn't j'ai le Saint-Esprit, and I have the Holy le Spirit, mariage ne peut pas chanter le Saint-Esprit. the marriage cannot change the Holy Spirit. Nous avons coupé Long Street ici. We cut off Ce Long n'était Street pas here, parce qu'on était les excités, not because we mais were parce qu'on excited, savait de quoi on disait. because we knew what we were saying. À cause de son nom. Because Et of tu his name. regrettes. And you regret. Pourquoi il n'y a pas des enfants? Why is there no Tu children? regrettes. You regret. Ça fait 10 ans 10 years que ago, tu restes toujours dans une chambre. you're still living Mais in the est-ce que room. tu as d'abord laissé les mèches But did you avant forsake de chercher à artificial aller en hair Europe? before going to Europe? Dieu te connaît plus que toi-même. God knows you more than Il ne yourself. peut pas permettre que tu partes en He can't Europe. allow you to go to Sinon, tu Europe. seras une danseuse dans les boîtes de nuit. Otherwise, you're going to be a dancer in the nightclubs. Bien-aimé, Beloved, je parle des choses que j'ai vécues. I'm speaking of things Je I've seen. voyage presque tous les mois. I travel almost Je every connais month. comment les chrétiens sont devenus à l'extérieur. I know how Christians became outside. On dit ne pas mettre les jupes colons serrés ici. They said, don't you have tight Donc les clothes? frères qui sont venus ici Even brothers, ne sont pas venus pour écouter la parole. they did not come to listen Pour to te the word. voir tes derrière à toi. To come and see your Tu behind. penses qu'ils n'ont pas de femmes? Do you think they don't have women? Tu n'as même pas peur des gens. You're not even Tu ne afraid of people. respectes pas les gens. You don't even Tu respect nous people. montres tes slips. You showing us Tu your as le nom underway. de qui en toi? Whose name do you Tu have on as le you? nom de qui en toi? Whose name do you have on Nous you? avons le nom de Jésus. We have the name of Voilà Jesus. pourquoi nous voulons la sincérité. That's why we want holiness. On a besoin We need des malades d'être guéris ici. the sick to be healed Elles here. sont guéries. Elles sont guéries, les They are malades. healed, Mais nous avons besoin de plus de guérison. but we need more than healings.
plus de guérison. more healing. Regarde toi-même. Check on you. Regarde toi-même. Check on you. Comment tu contribues How do you pour que contribute l'église n'avance pas. for the church, you know, Les not to saints, move ahead? l'identification d'une véritable église. Identification of the true church. Frère Branham il dit, Branham said, l'église ce n'est pas les bâtiments. church is not a building. L'église ce n'est pas les bâtiments. The church is not the El building. Bethesda El Tabernacle, Bethesda c'est un nom Tabernacle. qu'on a donné. It's a name which Mais we le gave. véritable El But Bethesda, the true El c'est un Bethesda individu. is an individual. Maintenant, ça fait 16 ans Now it's 16 que years Papa Pandu prêche. that Papa Pandu is Toi, tu dis preaching. Amen. And you say Mais amen. pourquoi tu ne changes pas? But how come you don't Tu as le change? nom de qui en toi? Whose name do you have on you? Cette église This church a été consacrée was au consecrated nom du Seigneur Jésus. in the name of Jesus. Jésus dit laisse les mèches. Pourquoi tu laisses pas ça? Why you don't give up on wearing artificial hair? Moi j'ai pris, quand j'ai aimé mon épouse, When I loved my wife, je l'ai dit I told her, que Dieu te bénisse chérie, je t'aime beaucoup. may God bless you a lot. Honey, I love you Mais so les much. cheveux, les mèches là m'énervent. Oh, but the artificial Quand moi hair je vois ça, upset me. pardonne-moi. When I see that, Ça m'énerve. Naturellement, je ne sais pas. naturally, Les I hauts don't tons know. là aussi, You know, the high ça heels, m'énerve. it upsets me. J'aime pas ça. I don't like Quand that. tu as les hauts talons, When you have high tu heels, marches. Oh, il y a des mamans ici et des There papas are ici. mothers and fathers here. Quand tu marches, on connaît comment tes hanches sont en train de tondiner. And your waist is Moi, moving. sacrificateur du Dieu très haut, I, the priest of the te Most High God, prendre to take et you rentrer dans ma chambre and get you in my room avec tes hauts talons là with the high et heels beaucoup de tes mèches là, and a lot tu of jettes artificial ça hair. dehors. You cast it outside. J'ai dit, je vais t'épouser, on sera I said, ensemble. we will be together, Ça I will marry laisse you. ça. But this, Ça leave it. laisse ça. Leave that. Pas parce que je suis extrémiste, Not because I'm mais c'est la radical, parole. but that's the word. Il y a mes parents qui sont ici. My parents are here. Mon père Moufondo, My father mes Mofondo. papa Papi et les Enoch. My father J'étais Papi. mince comme ça. I was so Mes thin. grands frères Job me connaissent. My big Je brother n'avais Job. pas de barbe. Les Yalolo, tous ici. All of them. Ils me connaissent. They know me Parce que Dieu m'a béni. because God blessed me. Maintenant, mets les talons. Now you Ou put mets les your high chaînettes. heels or put. Toi, tu connais les Écritures plus que le pasteur. Do you know scriptures more than the Le pastor? pasteur a prêché les chaînettes ici. The pastor preaches Ce about que toi tu mets là, what you putting c'est au on. nom de qui que tu es en train de mettre ça. On whose name are you Ma putting soeur it? dit Amen. And my sister say Dis amen. Amen. Say Le amen. Saint-Esprit va rentrer. The Holy Spirit will come amen. in. Say amen. Tu as lu ça où? Where have you read On it? a 16 ans. We are On 16 doit years. grandir. We have to grow up. 16 ans, 16 ce years. n'est pas 2 ans. It's not 2 years. On a des cas ici compliqués. We have tough cases On n'a plus here. besoin du péché. We don't need sins Ce here. n'est pas le nombre qui nous importe. Number is not an Nous, on issue a for us. besoin de la vie. We need life. On n'a pas d'autre formule We don't have any de other formula changer les gens. to change people Si ce n'est pas au travers de la parole. except through the On word. te prêche la parole, tu They're ne preaching crois you pas. the word you don't Mais believe. comment tu vas changer? How will you change? Tu seras délivré comment que Dieu te bénisse. How will you be set free? How? Tout ce que nous sommes devenus. Everything we became. Même mon papa Philippe ici. Even my father Philip. Regarde en arrière de 20 ans passés. Check behind Il 20 n'était years pas ago. cet homme ici. He wasn't the same. Alléluia. Amen. Mais le sérieux dans l'œuvre de Dieu But seriousness in the amène work la of God bénédiction de Dieu. brings the blessing of God. Le sérieux dans Seriousness ce que Dieu dit. in what God said. Dieu ne te laissera pas comme ça. God will never leave you Oh, like ma that. soeur dit Amen, Oh, même my si ça fait sister mal. say amen even though it pains you. Nous devons être sérieux. We have to be serious. Sérieux. Serious. Ça fait 16 ans que l'église est là. 16 years the church is Toutefois qu'on there. fait les lignes de prière du baptême du Every Saint-Esprit. time we have the prayer Moi, line je of the connais les baptism of mêmes the Holy faces. Spirit, I know the same Depuis qu'on vessel. était à Cape Town là-bas, Since we were in Cape Town there. ils viennent, même cette année, quand They come j'étais ici au mois even de this year, janvier, when I was ils in étaient là. January, they were there. Oh, est-ce qu'on fait l'histoire de ma solo ici ou quoi? Do we do dramas here or what? Tu n'as pas le Saint-Esprit. You don't have the Holy Et Spirit. tu es conscient. And you are Ou tu es unconscious. conscient Or you conscious que tu n'as pas le that Saint-Esprit. you don't have the Holy Spirit. Tu ne t'abandonnes pas You don't à commit Dieu. yourself to God. Frère Branham parle de l'histoire d'un vaillant héros Branham tells about a qui hero s'est réalisé who realized qu'il that n'avait pas le baptême du he Saint-Esprit. didn't have the Holy Il a Spirit. laissé ses enfants. He left his Il a children. laissé sa femme. He left his Il est wife. parti dans la forêt. He went in the forest. Alléluia!
Amen. Il a pris l'arbre, il a coupé l'arbre. He cut a Il a tree. taillé l'arbre normalement. He made it sharp Comme une flèche. like an arrow. Il a mis ça par terre, tchoup. He pushed it in the Il s'est ground. mis à genoux. He Il dit, went je on suis his en knees. train de prier, Said, Seigneur. I am praying now. Si tu me remplis pas du If Saint-Esprit, you don't fill me with the tu Holy Spirit, viendras trouver mes os ici. you will come and find Si my tu me bones remplis here. pas du If you Saint-Esprit, don't fill me with the Holy je te Spirit, condamnerai au jugement dernier. I will condemn you in the last judgment. You know, our God don't like challenges. If you challenge him, you provoke him. Amen. He don't like challenges. If you challenge him, you will see him. Qu'est-ce qui s'est passé? What took place? Alléluia. Amen. William Branham déclare, William Branham alors declared, que ce bon gentleman chrétien when this good gentleman, était en Christian train de gentleman prier, was praying, la présence de Dieu descendait. the presence of God Whoosh, came whoosh, down. whoosh, 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 whoosh. Elle descendait. And it came down Elle rentrait en lui. and went in him. Alléluia. Amen. C'était le véritable Saint-Esprit. That was the true Le Holy Ghost. Saint-Esprit que nous t'avons donné là. The Holy Spirit Nous we gave devons you. enlever ça. We have to take it away. Demande ton Saint-Esprit à Dieu. Ask Nous your t'avons Holy, donné un the faux Holy Spirit. Saint-Esprit. We gave you the false Parce que Holy tu nous Spirit. avais donné peut-être un sans reine. Maybe you gave us Le 100 bien-aimé men. rempli du Saint-Esprit. Oh no, our beloved Ça, brothers c'était and le sisters frère of the Holy Lamani qui Spirit. avait donné. No, this was Aujourd'hui, Brother Lamani j'enlève gave. ça. Today I take it Cherche away. ton propre Saint-Esprit. Seek for your own Holy Spirit. Moi, je n'ai pas le ciel pour toi. I don't have a C'est heaven for Jésus you. qui a le ciel pour toi. Jesus have the heaven Cherche for le you. Saint-Esprit de Seek for the Jésus. Holy Spirit of Ça Jesus. t'emmènera au ciel. That will take you to heaven. Les compromis doivent s'arrêter. Compromise need to stop. Tu sais que ce n'est pas la parole. You know that's Mais not the pourquoi word. tu fais des pas plus en avance? But why do you move ahead with that? Pourquoi tu fais des pas en avance? Why do you move on with that? La parole, The word. ce n'est pas seulement Not only Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham Branham dit. said, Branham said, Branham said. Frère Branham dit, Frère Branham dit. C'est quoi Branham ça? said, Branham said, what is that? On a des mamans ici. We have mothers Je here. monte ces derniers temps souvent avec une maman qui est derrière là-bas, on l'interprète, je ne maîtrise pas son nom. You know, I see a mother there sitting down there. Elle at the back. vient, She comes, elle écoute la parole. she listens to the word. Alléluia. Amen. Mais le cœur de ce petit garçon qui prêche ici, But the heart of this young man who's preaching déchiré. here is torn quand apart. on voit une maman comme ça When avec we son âge, see a mother like elle that, monte with les étages, she's going up elle the stairs s'assoit là, and she sat elle down there. prêche, And when elle you dit preach, même Amen. she even screamed, Des fois, elle ne Amen. comprend pas. Sometimes she doesn't even understand. Mais toi, But you, jeune fille, jeune garçon, young man, young voici la girl, manière que tu pèses la parole. behold how you weigh the word of God. Honte à toi. Shame on you. La parole n'a pas des enfants. The word doesn't have La children. parole n'a pas des enfants. The word doesn't have Nous children. sommes tous grands devant Dieu. We all are grown Tu up crois la before God. parole You believe the ou word tu ne crois pas. or you don't believe. Nous sommes en train de grandir. We are growing up. Là où on a fait des exploits avec Dieu, Where we did on wonders with connaît là où God. nous sortons. We know where On we're ne coming fait from. plus des bêtises. We don't do On ne rubbish fait anymore. plus les blagues. We don't do Si jokes. tu veux faire les masses solo, If you want to do va dramas, rentrer dehors, c'est les païens. go back to pagans. Nous ne faisons pas les masses solo ici. We don't do dramas On dit here. ne monte pas ici. They said, don't come up here. Lorsque tu as les bibamba, When you tu have montes artificial ici. here, you come up Tu here. as le nom de qui? Whose name do you have on you? La parole de Dieu déclare The word of God que declares, mes brebis entendent ma voix. my sheep hears my Ils voice. n'écouteront pas la voix d'un They will not étranger. listen to the voice Mais of a c'est la voix de stranger. qui que tu es en train But d'entendre. whose voice do you listen to? Ton conducteur te dit, Your leader tells you, bibamba awate. artificial Mais here, toi tu don't have, montes ici. but you come up Tu here. t'en fous ou tu fais quoi? Are you bewitching us or what are you doing? Le Saint-Esprit Branham déclare. The Holy Spirit Il a Branham un declares. autre. There is another one. Alléluia. Amen. Lorsqu'il parle par un homme, When he speaks tu through a man, n'obéis pas, tu you- désobéis au Saint-Esprit. you don't obey, you disobey the Holy Ghost. Tu es là. You there. À tout moment, maison de dons, maison de dons. Every time a house of gift, the La house of volonté gift. parfaite de la maison des dons, The perfect will of the c'est house le of service gift avant culte. is the service before C'est pas la church. consultation. It's not the consultation. Non. No. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. No, this is the second will of God. Tu es sorti chez Nzambe Malamu. You went out of Tu Nzambe n'étais pas Malamu. délivré des histoires de Ngangakisi. You were not set free from Tu n'étais pas witchcraft. vraiment délivré. You were not really Tu set viens free. ici, You come tu here. penses que la maison de Dieu est Ngangakisi. You think the house of gift is the witchcraft. No, it's not witchcraft.
Mets ta vie en ordre. Set your life in Tu order. n'auras pas besoin d'une prophétie. You won't need a La prophecy. plus grande prophétie, The great c'est ce prophecy qui est en train de sortir maintenant is même. what is coming out Et je veux now. entendre un I amen. want to hear an amen. C'est ça la plus grande prophétie. This is the greatest Mais of all qu'au jour de la prophecies. voix du septième At ange, the day of the voice la of the seventh prophétie angel, de l'éternité, the voice came quand from il eternity. sonnera la When it trompette, will blow the trumpet, le mystère de Dieu the mystery of God s'accomplira. will be C'est fulfilled. ça la grande prophétie. This is the greatest Elle est prophecy. infaillible. It is unfailing. Ne torture pas les vases. Don't you torture vessels Baluka kama message pour na yo. and search messages for On you. te prêche la parole. They preach you the Mais word. cette parole est toute chose pour toi. This word is everything for you. Indiquez-moi, ça reste combien de temps? Sinon, Tell me how much time is left. merci beaucoup, 15 minutes. Je vais descendre quelque part, ne vous en faites pas. I'm going to land somewhere. On n'est plus le frère Laman quand on lui donne 15 minutes. On lui dit 10 minutes, il commence à trembler. Non, ça c'est passé. No. C'était le début. No, that was the beginning. When you give me Alléluia. 10 minutes, I start checking. Maintenant, si tu me dis 5 minutes, Now, if you tell je me sais 5 là où minutes, je vais atterrir. I know where I'm going to land. Alléluia. Parce que le pilotage, c'est une expérience. Because to be a pilot is an experience. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. Prenons question-réponse, Pochon 1963, Let us take question and answer. Preaching le in 24 mars, 24th of March, paragraphe 1663. 417. Paragraph 417. Dieu God a tout mis en toi. put everything in you. La raison que j'ai d'abord tapé là, The reason why, pour que for on sache que ici, we may know that ce n'est here, que la sincérité qui doit gouverner. it's only holiness Pas that will autre govern, chose. not nothing else. Pourquoi la sincérité doit gouverner? Why holiness has Parce to que govern? Dieu Because God a mis son nom en nous. put his name on us. Et tout ce que nous sommes censés avoir, And everything we're Dieu l'a supposed to placé dans la have, parole. God placed it in the Il word. va te guérir, He lui. will heal you, him. Il va te délivrer, lui. He will set you free, Il him. va te sauver, lui. He will save you, him. Parce qu'il est toute chose pour toi. Because he's everything to S'il you. a fait dans le passé, If he did in the il le past, fera he aujourd'hui. will do it today. Il a juste besoin que tu obéisses à sa He parole. just wants you to obey his C'est word. tout. That's all. Il n'a pas besoin de quelque chose He d'autre. doesn't need something Tu else. dois obéir à la parole de You Dieu. just obey the word Tu of verras God. la gloire de You Dieu. will see the glory of Il n'y a God. pas de débat là. There's no C'est debate. pas on de that. midi à 14 There's heures. no debate. Tu as les myomes. You Ça have va ceased. partir. It will leave you Parce que tu as obéi à la parole because de you Dieu. obey the word of God. Écoutez le prophète. Listen to the prophet. Frère Branham, il dit, Branham said, recevez votre guérison, he said, Sœur Wood, receive your healing, Sister Wood, de la main de Jésus-Christ. from the hands of Jesus. Recevez votre guérison. Receive your healing. Recevez la guérison. Dites Amen, Receive même the si ce n'est pas healing. votre nom. Say amen even though it's not your name. Il dit, recevez la guérison, He Sœur said, Robertson, receive the healing, Sister de la Robertson, main de Jésus. from the hand of Jesus. Reçois la guérison, mon frère. Receive the healing, my brother. Dis Amen, même si Say tu n'es pas amen malade. even though you're not sick. Il dit au nom de He Jésus, said in the name of Jesus. reçois la guérison. Receive healing. Père, guéris-les. Father, heal Soyez them. guéris, ma soeur. Be you healed, my Recevez la sister. guérison au nom de Jésus. Receive the healing in the name of Jesus. Recevez la guérison au nom de Receive Jésus. the healing in the name of Jesus. Recevez la guérison au nom de Receive the healing in Jésus-Christ. the name of Jesus. Recevez votre guérison au Receive nom de your Jésus. healing in the name of Jesus. Écoutez une chose. Listen to one thing. Paragraphe Paragraph 421. 421. Écoutez ce que Frère Branham dit. Listen to what Branham Il said. dit, Billy He Paul, said, Billy Paul, toi qui as distribué tant de cartes de prière, you distributed many maintenant cards. reçois ta guérison au Now nom de Jésus. receive the healing in the name of Jesus. Billy Paul n'était pas malade à cette Billy Paul époque. wasn't sick in that time. Billy Paul n'était pas malade. Billy Paul wasn't Mais sick. en 2012, But in Billy 2012, Paul a reçu la cirrhose de foie. Billy Paul Son received the état était assurance of mourant. he was Le dying. docteur lui a dit Doctor told que him tu vas mourir. that you're going to die. Il a pris la même prédication. Now he took the very same Il est preaching. rentré dans la chambre. He went in the Il bedroom. écoutait la He prédication. was listening to the Il preaching. a écouté, reçois ta guérison au nom He de heard, Jésus. receive the Reçois healing. ta guérison au nom de Jésus. Receive the Là où healing. on a dit, Where he said, Billy Paul, Billy Paul, reçois ta guérison au nom receive de the Jésus. healing in the name of Jesus. La cirrhose de foie est partie. The sickness went away. Alléluia. Amen. Papa aussi a beaucoup prononcé. Maybe he pronounced Depuis the Lord 2002 from 2002 jusqu'à aujourd'hui, until tu today. n'as jamais été guéri. You never been healed. Maintenant même, But now,
guérison au nom de Jésus. Receive the healing in the name of Jesus. Reçois la guérison au nom de Receive the Jésus. healing in the name of Jesus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Receive the healing in the name of Reçois le Jesus. Saint-Esprit au nom de Jésus. Receive the Holy Ghost in the name of Shalom. Jesus. Shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Glory to God. On prêche comme ça. This is how they preach. C'est ça l'évangile. This is the gospel. Je vais dire 2 minutes. I'm going to speak for 2 minutes. Une chose qui est vraie. What is true Nous avons introduit des Philistins dans ce message. is that we've introduced Philistines within this message. Nous avons amené des Amalécites dans ce message. We've brought Malachites in this message. Le message commence à perdre sa force. The message is losing its force. Vous savez, You know, lorsque le pasteur Lifoko a fait cette déclaration, when Pastor Lifoko made that declaration, moi, Dieu m'a révélé quelque chose. God revealed me Moi, something je suivais ça. because I was following. J'ai it. vu tous ces pasteurs-là, I saw all these pastors, dénominationnels-là, ils denominations, lisent Frère Branham. they read Brother Branham. J'ai vu même 2 qui ont amené une brochée. I saw even 2 that brought Ils ont lu. pamphlets, and they read Question-réponse de question 12 and janvier. answer. Écoute, ce of frère this Bavli n'est pas Trevor. Dieu. Listen, Brother Branham says he's not God. Pentecôtiste. Pentecostal. L'autre a dit, oh, c'est pas écrasé. The others say it's not Eh bien, broken. And then I realized Batangaka. they read the message. Ah, il fallait Nzambe à permettre les Foko lo baboye. God needed to, Potoye Lifoko baki to speak batangaka for us to know baboshe. that they actually read the Donc, nous message. batangaka. So they actually read. Mais But aujourd'hui, today, ils disent, nous He sommes says- la même chose avec eux. we are the same with them. Ils avaient peur They were scared avant des gens de Branham. before of the people of Aujourd'hui, il n'y en a Branham. plus. Today they are not. Frère, Brother, moi je me suis toujours repenti. I've always repented. Quand on dit un message à Boyede, I didn't believe this kind of message. nous avons dit un message, When we believe the message, basi naturel. sisters Mais bali natural, naturel. brothers natural. These These Mande Fwaboys, there was nothing like that. biloko ba païens zalaka te. These things of pagans were not Pas de there. pantalons ici, rien. Not baggy pants, no. Dans notre époque, on a de veste péché. In our time, even wearing a Ah suit oui. was a sin, On a yes. ta veste été. You don't even wear Orgueil. suits because you might be arrogant. Un frère a la veste. A brother that wears a suit, Attends, il reçoit miroir. he will look at the Il y a mirror Mobutu wana. of Ma peketo mwami. and you'll Ah see bien, Mobutu banana and raison. puffed up, and then you will remove it Atumbiango. and you will Bon, burn il y a une it forme d'elamba, il faut tomber dans ma peka. because it's the form of the clothes. You have to be like C'était na that. bomonate. The kind of holiness that you've never seen before. Toi l'homme, You man, ozwa tisi ya basi liputa, otonga zambala. you take the women's Mais les frères t'imposent des mains. fabric and Il faut and tu put veux on devenir une and, femme, frère, c'est quoi? and make clothes. Ça The nous a brothers, will, aidé. the brothers will pray for you, C'était dur. and that Ça helped nous a us. aidé. It was hard, but it helped us. Awa, Here, gagne la sacrée erreur. I J'ai made an toujours error. dit ça. I've always said that. Lorsque je suis venu, When I j'ai came, prêché toujours l'ancien évangile. I always preached the whole gospel. Mais un jour, But one day, les sœurs sont venues. the sisters came. Ah, pasteur, Oh, pastor. Mali Leo Katasuki. Oh, the cold will cut my Erreur hair. yaki yangwana. And that was my error. J'ai dit, I've said, couvrez vos cheveux. cover your hair. Après les malili, After the vous allez cold, enlever ça. remove Eh, it. Depuis ils ont commencé, Since et they've comment placed, tomba. it became Yoka. a fight. Listen, Pour na cause suki na tiré, ils ont 5 à Saint-Esprit. to have natural hair does not require the Ils Holy ont 5 à Spirit. te au cola. It doesn't require you to Ça c'est grow. notre tenue. This is our uniform. Maintenant les diacres commenceront à se mettre là-bas. Now people are going Et to be ça soit standing mon there. enfant Whether dehors. it be my clothes there. Au tieme shoko tate. You put on these here, you will not Et come ça in. lokola aucune école. It's like you go to Tola di school. uniforme te. You will have to wear the uniform. Bako tate. If you don't, you will not Et le bate enter. que It oza doesn't zo mean that bate. you are stupid. No. Po zo bato mail ezaso bosale examen. Because being smart or not, it Mais depends pour on the qu'on ait la classe, exam. parce But que to la go into the tenue. school, you need to have the uniform. Nous, kozala bien extérieurement, c'est notre tenue. To look good, Australia, Ah oui. that is our uniform to look Quand good. je passais Dieu quand à la porte église, voyez, tongo 6 heures du Sometimes matin. Pastor Dioka stands at the gate of the door. Oh, ni. What Oh, is talo, this? logo lango. Ciao. Take it off, put Kota it bako away, lokolo. and get inside. Eh. Yes. What is that? Préfet de discipline. That is the Is that discipline. école? It is school. Baba Sunday school la konda. They say Sunday Bongo school da over école there. de to bebe ko This is école also des Sunday par school. William Branham.
This is the Sunday school Colata of bien, William Branham. To Kozala wear bien, ça well, n'a rien à voir it's avec got le nothing to Saint-Esprit. do with the Holy Spirit. Prenez les photos des autres ensembles. Take the photos of others. Vous aurez la honte. You will have shame. Oh, bah, il y a biso, bah, il y a biso. The ones that came here, they are from our church. Surtout, vous regardez à Trinidad. Especially look Les at sœurs sont en train Trinidad. de chanter. The Vous ne sisters voyez are pas. singing. Do you not see Ça ne it? veut pas dire que bazar la Sainte-Esprit. That doesn't mean they have the Holy Spirit. No. Mais c'est ça la tenue. But that is the uniform. Vous pensez. You think. Ceux qui m'ont moi, c'est moi qui ai mouru à Liboso. If a girl that comes for the first time, she looks at it À all mon of image, you, c'était- le dimanche, and she moi, doesn't rien see d'abord. she doesn't see the Rien braid, d'abord. she thinks she's gonna come Mais with it ceux qui again. est allé, But if she à comes côté de Tiawa. and she sees Yeah, all but of you Papa that is have it, Tiawa. she was also going to add on to it. Moi, je me rappelle, I remember en 84, during 84, j'ai prêché dehors. I preached outside. J'ai prêché une sœur. I preached a On avait fait sister. l'examen d'État 82 And ensemble. we did exam the same time En 82. during Je l'ai trouvé 82. là-bas. Hey, Mukuna. And I found her, Je lui oh parlais, Mukuna, and I Il spoke dit, to bon, her. Yago Zonganaya. And she said, okay, come invite Je me suis and I'll allé come to jusque church. dans sa maison. And I went to her house, Là, il vivait avec ses parents. J'ai dit, allons. and her parents were Nous sommes there, allés and we avec went Frère out, Chang, il avait and we were voiture with pour Brother que tout Tangu, m'aimait. and we drove this little car, Abomé mon zèle. Talasuki. and she just overdressed. She had everything, the hair, makeup, and everything, and I left On her. arrive, j'ai dit, bon. And we came, and I gave her a Enfin, seat to sit, and I went to go take Avant my que seat. l'église commence, Before the church started, j'ai commencé à l'observer au loin. I started observing her from far, Il regarde comme ça. and I looked at her. Il regarde. She Et looks, là, elle tourne. and she's turning about, left from right. Maintenant, les gens commencent à. Les sœurs qui entrent là, elle les regarde. Alors, je la vois. And she started noticing people looking at her. And then she knelt down and started removing all her makeup by herself. I saw she bowed down, removed the acheter dans earpiece, sac, il n'a- and put it in her bag. Pas avec une prédication. Not even the preaching didn't even start yet. But today, Ma chaînette, chains à cause de ma bali balem. comes in here because brothers aren't strong enough. Shame on you. Soni nabino. Shame on you. Autorité va bien dans mariage et divorce. Il y The a authority pamba. that they gave you in marriage of divorce, you do nothing with it. Besoin d'un gote. You don't have it. Ah, Yes. yo. You. Il était yo. Not her, you. On va répondre à nini. You are you scared? Chef ou non à nini. Why are you N'a scared? pas qu'on a chef. You need to be the chief. Au cours diriger moi c'est na hôtel. You don't know how to direct your wife. Nga moi c'est na message moi à 16 ans. My wife came to the message just a young girl at Tu kutaka 16. système qui t'emballe. We came and there were those Mais moi, doras, veils. the sisters Pour wore moi, veils. ça n'entrait pas. For me, I didn't like it. La nuit, il a bien kakana suki. And I told her, put on your hair, braid your hair. Pardon, elle a kakana suki te. Kaka qui t'emballe. At that time, they were just had veils. They were not trading their hair. I told her to just put on the veil. Nga moi ça ça de frisage. And my wife never relaxed her hair. Nga na boy yango. I refused it Kwa nabi ekokata suki. because I know it will cut her hair. Suki yango te masala te. Although she didn't have much, but she didn't do it. Mais vous, lorsque mon fils Laman a parlé, ça But m'a you- fait mal. When my Il son dit, Laman il est spoke sous- here, il est sacrificateur. it hurt dit me à sa because femme, he said that C'est vrai. he's a Mais priest vous ici au contact and de he mèche, spoke to your alléluia. wife. And Mais you l'homme here au sage, we je crois preach qu'elle a un mèche. and you Et say le hallelujah bonhomme and your a wife fait don't maison. change. What do you understand? Oh, Zanda quoi, ton colis. This is the house we've grown. Nga écoute d'ailleurs ce que vous voyez, vous avez un mèche fiancé na boy. Me, if Vous you avez come, un pacano. you come, oh, Aliga fiance, Soute. and you've got mesh, I will say no Ah, because oui. you stole a pagan. D'ailleurs, dimanche, je me boité. Bof. Kaka oyo, au prophète alobi. Sunday, don't come this way. Only Prophet what the alobi. pastor said. The pastor Soki moi said, ça zangi suki. if the wife doesn't have Abangisa a, suki. she must Wape add na a. konokolango te. That C'est we la cannot remove parole. because it's the word. Soki azangi. If she does not Mais yo have, zanango. but you have it, Longola. remove it. Esili. Done. Wane za ordre. This is the de order l'église. of the C'est church. la tenue. It is the Vous les uniform. hommes, You 6 men, jours en goyo. yes, Vous 6 donnez-moi days. sur l'andar. Fight with your wife at So home. kokite dimanche boya te pour If les you astori. cannot, don't come Koto Sunday. kobenga na ye. Because we will chase her out. Okoyoka soni. And you will be ashamed. Comment yo amu? Bongo bana ndenge nini? What kind of man are you? Wow. La Bible dit l'homme dominera sur sa The femme. Bible says the man will rule over Par his la wife parole. by the word.
La parole dit, The word la femme doit says être naturelle. the woman needs to be natural. Mais si elle manque, But if she lacks, ajoute. she can add. papa baloko komeza nga sapato na lata. Can Papa Balu give me his shoes to Alors wear nga over sapato na mine? lati susu. Na lata. Can I wear his shoes over mine? Why not? Ah, po na lati sapato. Because I already have Yo one. na suki. But you have Oba hair. kisu suki. Why do you add? No. Et puis No. suki yango ya bato masumu. And this hair of you take it from sinful people, these Brazilian, Indians, all these kinds of demons. Kozo kota office ya musique botika na bino koya shute. And if you're in the music office, don't even come. Po bino bozaja komonana. Because you guys Oh, we can no, already don't see monana you. koyate. Everyone that can be seen, don't come. Ah. Yeah. Esili. That's all. Tokoli. We've grown. Tolongwe ne kola bana mike. We come out of the Sunday school. It's finished. Badiatre basa musana bango. The deacons, you need to do your job. Maka mwana lobi is na zo anda bokaza baza. What Brother Laman said, I heard it over there. I heard it over there. Bouger motema na It shook my heart. C'est ça. And I said, that is it. Vivre la parole. To live the word. Ah. Amen. Alobi. He spoke. And he's married and he's done it. Because I saw his wife, she had braids. And he showed me, Pastor, this is my wife to be. And when she came, I didn't see the braids anymore. Although she's not delivered, she will have it. She will have it. She will have it. That is the uniform. You need to keep it. And I use the little time that you have. This is the uniform. To come into the school of the adults, you have to wear this way. Je remercie Dieu I thank parce que God maintenant on a beaucoup d'évangélistes dans because l'église. now we have a lot of evangelists. They must just come and clean us. Amen. I like this type of gospel. C'est là où les pentecôtistes vont rester. This is where the Pentecostal will stay. The way he stood here. If it was by the Pentecostal, they will either stone him. C'est là où les pentecôtistes restent. That's where the Pentecostals stay. Et donc ils sont en voyage. It's the problem is traveling. You go somewhere, you see people doing something, you pick it up and you bring it here and you say, I'm wearing Jesus. Brother Branham doesn't know that. Brother Branham doesn't know that. Brother Branham said, if your husband, yes, wants to do you a surprise, to wear something, to go out and come back, fine. But Brother Branham didn't say, you have to wear it all the time. No. Is your husband going to give you that permission all the time? You can only wear it once, once upon a time. Like our beloved brother from Regeni, he didn't have a lot of money. His wife, he went to go buy something for his wife in Europe. It has a bit of diamonds, a chain, and he gives it to his wife. And she wore it. Oh, it was wonderful. She was very happy, and he said, oh, now you can remove it, it's over. When you want to wear it so that I can see, so that I could be happy. It's not for anyone else, just for me. The beauty of the wife is for the husband. Yes. Especially if your husband says, I want you to wear a certain way and you refuse, you are a prostitute. Being a prostitute does not mean living with another man, it is a spirit. Your husband says, I like you wearing this certain dress, and you say, oh no, I don't like wearing that this, because people say this or the other. That's prostitution. To be prostitution doesn't mean to live with another man. Because other people like the way you wear, so that they could feel pleasure on you. What your husband wants and you do not want it. Marriage and divorce, it is the final stop. I am not scared of it. I'm not scared of it. Let's grow a bit. Let's grow. Let's just grow. One of these days you will hear a hammer.
il dit des choses aussi vraies. When Kaz speaks, he speaks the truth. The problem is he's a bit extremist. Lui, il veut faire tout le monde comme un polygame. He wants everyone to be polygamy. That is wrong. Brother Branham has never said C'est là où lui échoue. That is where he falls. He fails. Mais les divorces, but the la divorce, polygamie, the polygamy, les remariages, and remarriage, it is in the message. Après la résurrection. It's only going to go out after resurrection. C'est le sexe. It's the sex that has brought all these things. Vous pensez quoi? What do you think? Yango. That's it. Mais Kaz a échoué. But Kaz failed because a priest cannot have two wives. No. Un sacrificateur, une seule femme. A priest only has one wife. C'est là où lui a échoué. That's why he's failed. Et puis, and faut remplir des conditions que Frère Branham a dit. You have to meet the condition that Brother Branham adhered to. Femme, tu restes comme ça. If you chase your wife, you stay that way. Et il faut remplir les 4 conditions. You have to adhere to all 4 conditions. And I've told you, you don't have those conditions, so just sit down. Oh, my wife doesn't listen to me. And you chase her out. It's you're right. But you won't get married again. You won't get married again. That if you're going to run away from the church, you can run away, but you won't get married again. Oh, she cut her hair. Yes. You can chase her, but you won't get married again. Brother Branham said even she's well dressed, you can chase her, but you won't get married again. No. Not man must, but man can. And now? Je crois on va appeler l'office de musique de chanter. I believe we will call the music office to